Filmz TV præsenteres i samarbejde med Solid. Velkommen til Filmz TV. Det er blot et par uger siden, at HBO tog hul på den 4. sæson af Game of Thrones, men den fantastiske fantasy-serie er for længst blevet et verdensomspændende kulturfænomen. Det fik vi bekræftet forleden, hvor vi fløj til Oslo for at se en Game of Thrones udstilling, som i øjeblikket rejser verden rundt. Fans over hele kloden kan her se en lang række klenodier, kostymer og rekvisitter fra serien. Det er blandt en stor stak sværd, et afhugget ulvehoved og også seriens berømte tronstol, som man til med får lov til at sætte sig i. Har også en flot modeludgave af The Wall, den tårnhøje mur, som i seriens fantasy-univers Westeros udgør grænsen mellem sydens civiliserede civilisation og nordens bestialske barbarer. Og netop The Wall indgår også i udstillingens mest spændende komponent. Udstillingen byder nemlig på en fed virtual reality oplevelse, hvor man udstyres med den meget omtalte Oculus Rift hjelm, som Facebook for nylig købte rettighederne til for $2 milliarder. Og når man først tager hjelmen på, så befinder man sig pludselig ved The Wall, og man kan se i alle retninger uden signalforstyrrelse. Så bliver man kørt adskillige 100 meter op til toppen af muren med elevator, mens vindturbiner blæser med kold luft og gulvet ryster, så man for alvor får fornemmelsen af at stå på afgrunden. Ja, som man kan høre på disse klip, så blev jeg i hvert fald suget godt ind i den virtuelle verden. Åh, hvor er det fedt! Jeg kommer til Shit! Hvor skjønner jeg? Oh shit! Fuck! Super fedt! Bagefter talte vi kort med Elana Lowenthal, som er HBO's internationale marketingdirektør, om den kulørte udstilling. What's so great about it is we worked with Filmz, who's an award-winning visual effects company. They did the effects for the film Gravity and won Academy Awards. So they built this beautiful landscape of what the top of the wall would look like in 360 degrees. And we worked very closely with the show. So executive producer Greg Spence worked with us to build this experience, so we knew it would be authentic. And that's what's the most important thing about it, because it is so authentic and it gives them the opportunity to step inside the world of Westeros. This is a thank you to our fans, so we don't want to charge them money to come see this exhibition. This is to thank them for being so loyal to Game of Thrones and talking about us so much and just, you know, tuning in season after season. And I think that they take home even a greater appreciation for their favorite show by seeing all of the work, the hard work that goes into creating it, whether it's building the storyboards or building the weapons or sewing the costumes, and just how realistic and how much detail goes into the process. So I hope that they learn and appreciate the show even more. Udover Elana var der også troppet et par Game of Thrones skuespillere op, nemlig engelske John Bradley, som i serien spiller den sympatiske vagtmand Samwell Tarly, og også norske Kristofer Hivju, som spiller vildmanden Tormund Giantsbane. 2 karakterer, som kun bliver vigtigere og vigtigere for seriens plot. Er det sådan helt surrealistisk at være med i sådan en serie? Nu er lige pludselig en exhibition, der er billeder af dig og kostymer, der hænger over det hele. Millioner af fans over hele verden. Det må være lidt out-of-body experience. Ja, det er det jo, det er klart det. Men jeg var jo en stor fan av serien selv før jeg blev med i den. Så det er klart at første gang jeg kom på set og så Jon Snow inn i øya i full kostyme, så var det litt sånn... Ja, det er sant, det er sant. Det var jo en drøm, en stor drøm som gikk i oppfyllelse. For man vil jo gjerne være med i ting som folk er glad i, begeistret for. Det er jo hele poenget. Det er det vi prøver å begeistre mennesker, vi prøver å bevege mennesker, vi prøver å røre mennesker. Og
når man plutselig kommer med i en så stor serie som så mange mennesker elsker, så er jo det bare et fantastisk sted å være. Det må da også være fristende hele tiden at læse i bøgerne, lige finde ud af, hvad sker der med karakteren. Har du gjort det? Har du sneak peeket i bøgerne? Ja, klart jeg har det. Jeg har sett liksom... Jeg har lest alt det, altså jeg vet jo... Men serien og bøkene går jo ikke helt hånd i hånd. Men jeg har perspektivet så langt det er skrevet, for det er jo ikke helt ferdig ennå. Han har ikke skrevet de 2 siste bøkene, eller holder på nå, skriver for harde livet. Så er der stadig noget spænding om netop at læse manuskriptet, og lige være sikker på, at man ikke lige bliver slået ihjel i det afsnit. Du kan si at du skal sammenligne Game of Thrones med Lord of the Rings, da, ikke sant? Så har man alltid visst hvordan Lord of the Rings ender, men her vet man, ingen vet hvordan det ender. Selv om man har lest 5 bøker, så vet man ikke hvem ender på The Iron Chair. Ingen vet det. Og vi talte jo lige om skandinaviske skuespillere lige før. Coster-Waldau er jo lidt heldig. Han får lov til at være i lidt varmere omgivelser i King's Landing, mens du giver den gas i Island. Er du lidt jaloux på, at de får lov til at nyde varmen? Jeg liker når vinden slår mig i ansiktet, regnet pisker ned, eller jeg har snø i skjegget. Jeg liker det. Det føles sant og ægte, og det gir et stærkt reality-aspekt. Ja. Du tror du nogen særlig grund til, at Skandinavien er så frembrusende i øjeblikket, både skuespillere og serier og historier? Jeg vet ikke, det kan handle lidt om det skandinaviske lynne, og det handler også om hvordan vi ser ut, at hvis du har en russisk bad guy, så snakker du negativt om Russland, og har du en afrikaner, så er det vi er helt etnisk frie. Hvis du bruker en skandinav i en bad guy-rolle, så sier du ikke noe politisk ved det, på en måte. Så det er en ting. En annen ting er at skandinaviske skuespillere er veldig gode, og det lages gode filmer som ofte er støttet av andre støtteordninger. Vi har en slags mindre kommersiell tenkning som gjør at skandinavisk film er veldig interessant og har skapt mange gode skuespillere. Og så må jeg si at dere dansker var jo de som var først ute med skuespillere i utlandet, utenom Stellan Skarsgård selvfølgelig. Så jeg har jo en dansk agent som heter Lene Sested, og hun har jo gjort alt for meg, virkelig, altså. Så det har vært et lykketreff å møte henne. As soon as Sam was introduced into the series, the audience felt that there was something about him that was yet to be explored. I think it does him a real disservice as a character to say that he's just a nice guy. There's so much more to him than that. In actual fact, he's very damaged. He's completely damaged, and he's got a lot of psychological trauma, and a lot of things have happened in his past that influence every single decision that he makes in his life. And I think that because of that, he's the last person to acknowledge that he's any good at all. Everybody in the world will see that Sam has some worth before he does. And I think the difference in the second half of season 3 and season 4 is that maybe for the first time he's starting to realise that after all this time, and it's not coming a second too soon, because everybody knows he's got a lot to offer. Yeah. And as soon as he starts realising it, then maybe we're going to see him blossom. It's a very fantastical show, of course. Yeah. It's very human at the same time, but it has all those magical elements. It's a very foreign world. It has the dragons and it has all those elements. Does that make it more difficult as an actor to cut through that stuff and find the human core of the whole thing, of the character, of the drama? I think it is quite difficult to do that. You can find yourself sometimes falling automatically into a generally accepted style of acting that takes place in these big epic things. And it's not very human, it's very declamatory, and it's quite theatrical in a certain way. And that's not the type of acting that I'm interested in. I'm more interested in putting a human being into that situation. If you put a human into a situation where he's been chased by White Walkers, that instantly becomes terrifying, because you can imagine how a human would feel. In exactly the same way that I really loved Martin Freeman in the Hobbit movies. It's because we all know the size and scale and scope of those stories and all the fantastical elements that they contain. But he was such a likeable human part with a lot of subtlety and a lot of tiny little nuances that once you have a character like that you can
bring yourself to emotionally and attach yourself to so much, then everything else becomes so much more spectacular around that. You mentioned size and scope, and of course the series is just majestic, it's huge, and of course it's going to grow even bigger and bigger, and of course they've greenlit a 5th and 6th season, and there's still books more to come. Can you see yourself keep going for like 10 seasons, or however long it takes to finish it off? Well, we hope so. That's completely in George's hands, of course. George has the final decision on how further he wants to progress this story. But the stories are so involved, and people get so attached to them, and they want to know what happens next. If we can credibly stretch that story out, and for as long as George wants to, then I think the entire creative team, and David and Dan and all the cast and all the crew, will be happy to stick with it for as long as that takes. It's a dream job. Everybody has amazing time work on it. Everybody knows how good it is. It's a real team effort. We feel we're doing good work. And if you're onto something like that, why would you want to move away from it? Have you tried the Oculus Rift, the virtual reality thing yet? I've tried it, yeah. I was absolutely terrified. And I'll tell you something that I found about it, was the fact that it's obviously a simulation of going up in the elevator to the top of the wall. And I was terrified. And Sam isn't that terrified about it. Sam's got used to it now. So the tragic thing is, turns out I am less brave even than Sam is. And it's good to be reminded of that sometimes. Yeah. Game of Thrones-udstillingen løb af stablen fra 26. til 30. april i Oslo, men den vender tilbage igen den 14. maj i Toronto, Canada, før den kommer tilbage til Europa i juni, nærmere bestemt i den nordirske hovedstad Belfast. Du kan læse meget mere på godexhibit.com, og husk naturligvis også at følge med i Game of Thrones. Kampen om herredømmet over Westeros spidser for alvor til i HBO-seriens 4. sæson, hvor skuespillet, karakterdramaet og spændingssekvenserne som sædvanligt er af allerhøjeste karat. Du kan læse meget mere på bl.a. hbonordic.com. Husk, at du kan finde alle vores tidligere Filmz TV-udsendelser på Filmz under Filmz TV-fanebladet, og også på video.dk, i iTunes og via vores gratis video-app.